ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୁଲବାଣୀରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଉଛି ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା, ବୁଲିବା, କ'ଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଗାଡ଼ିଆପଡ଼ା ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଯାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଘାଟିଟା କେମିତି। ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଘାଟି, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଘାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିଆ ଟର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ଅଛି ନା ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ତ ଦେଖିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାଧବପୁର ଛକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ଯେମିତି ଗରମ ଲାଗିଲା ନା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଏଠୁ ଯିବା। ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯାଇ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବା ତାପରେ ଯିବା। ବଡ଼ ମନରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ କେମିତି ହେଉଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ିଟା, କେମିତି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ବାହାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶପଲ୍ଲା 38 କିଲୋମିଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରାଠି। ଇଏ ହେଲା ଆମର କୁଞ୍ଜ ବନଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଏଇସବୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଲା ରାବଣର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ହି ବଡ଼, ବହୁତ ହି ବଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗେସ୍ କରି କହିପାରିବେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କ'ଣ, କାହା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଟା? ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଗେସ୍ କରି କହିପାରିବେ କି? ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିଲେ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆପଣ ଗେସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କାହାର? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଗୁଆଡ଼େ ଧରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଗହଳି ଭାଇ ଦେଖ, ଆଗୁଆଡ଼ୁ ଦେଖ। ଇଏ ହେଲା ରାବଣର ମୂର୍ତ୍ତି। 35ରୁ 40 ଫୁଟ, 35ରୁ 40 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା। ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କରାହେଇଛି। ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼ଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟିଂରେ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାଇ, ଗହଳି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଟୁନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଜା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ଟା। ତାର ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାର୍ଟୁନ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କାର୍ଟୁନ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ ଥକି ଗଲେଣି। ଏତେ ବାଟ ଲମ୍ବା ଯାଇ ଆମର କରାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଦୂରରୁ ଏଇ ଛବିଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇନା ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରାହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି। ଡେକୋରେସନ୍ଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ଡିଜାଇନଟା, ଏ ଡେକୋରେସନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଲୁ ସେଇ ରୋଡ଼ରେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଦିଏ ରାବଣର ସେଇ
पुष्पक विमानटा देखो वो भाया बहुत बड़ा भाई बहुत बहुत आप निजे चिंता करूँ ये तैयारी केमी कौ भाया तैयारी भी जी भी कर जीनियस भाई बहुत सुंदर कर देखो आप लोक मान गहली देखु जनसंख्या देखु बहुत सुंदर भाई आसु आसु देख लो कि बहुत सुंदर बाण फुटुची खाली ये गोटे स्टल गुड़ा लगी आपण मैंने खाईपर विभिन्न प्रकार आइटम्स अच्छे देख चलो देखा आगर आउ कौन अच्छे देखा सेपटे बाण फुटी चलती भाई केते बाण भाई ढोलटे गोटे किणार थिला ढोलटे कि बजाइर मन हो किंतु देखते ओह कि सुंदर बाण फुटिला भाई देखिपु बहुत सुंदर देखो गहली आप निजे देखिपे बहुत गहली यपटे जो स्टलटा लगी था कटक प्रसिद्ध ठुंकापुरी स्टलटा था बहुत बड़ स्टल देखो गुपचुप भाई स्टल दिन स्टल देखो आ गोटे बाणटे बहुत ही सुंदर परिवेश बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया परिवेशटा चली चली थकी गली एत बाट चलनी थकी गली आपजे देखिपे लोक मैंने पुणी देखते गोटे छोट कारटे गोटे छोट छुआटे गोटे अच्छे ये जो छोट कारटे चलाऊ से भितर एठो मुख्य आकर्षण हूँ रावण पोड़ीटा रावण जो मूर्तिटा देखिले से मूर्तिटा लास्ट केमी पड़ुचे आपण मैंने देखिए सहीटा हूँ सबुठ मुख्य आकर्षण आपण जमा भी भिडियोटा को छाड़ी जीवेनि आपण शेष से सीनटा तो अच्छे देखु विभिन्न प्रकार स्टॉल लगी रामदोली लगी ये गोटे पिला लगी देखु ये भाई भी तुर्की रू आसिक स्टॉल बसई आइसक्रीम तुर्किश आइसक्रीम भाई ये गुड़ा तो बहुत देखी के खाई टेस्ट केमी थे जना ना भाई बाण उपर बाण फुटी चलছে आप देखिपे ये गोटे पाखे गोटे ब्रेक डांस राइट साइड ये देखिपे ब्रेक डांस बहुत ही बढ़िया भाई ये रामदोली ये लगी ये भी छोट पिला लगी ये पटे गोटे राइट साइड देखते कुआ भाई भाई ये मौत का कुआ ये देखिपे ये देखो ये जम्मू जगह ठिया मत का कुआ तो स्टेजटा यहाँ भाई देखो से स्टेज ऊपर थी कि भिडियोटे बनाऊे देखो चारिआडे देखो बहुत ही सुंदर भी अलग प्रकार लगुच आपण मैंने निजे ही देख के सुंदर लगुच परिवेशटा ये मत का कुआरे लोक मैंने सब सर्कस देखा आसते चलो आउ तलू बुली जा देखा लोक मैंने कि गहली भाई सीरियसली बहुत गहली यात्रा आमको यथेष्ट ये बाबद साहाय्य सहयोग कर उद्यम प्रशंसनीय एवं तांका पाखरे अछंती आम पड़ोसी खंडपड़ार विधायक महोदय श्रीजुक्त दुष्मंत स्वाई से महोदय को आम स्वागत करवा तांका पाखरे बसचंती प्रदोष कुमार जेना फुका भाई बोली समस्ते जानती फुका भाई कहले समस्ते चिन्हे से महाशय को आम स्वागत करुँ
ये हूँ अतिथि वर्गर शेष। धन्यवाद। आमर जो मैंने अतिथि अच्छा से संपर्क में कहले तो जमी सातकांड रामायण हुए से भाव में गोटाए 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 अध्याय कौन गोटाए गोटाए कांड यात्रा हुए। मोर मन अच्छी पिलादिने आम सका उठला बेलू लोक मैंने सब फेरु था सब यात्रा देखिए ये बाटे फेरु था आम बाड़ी तले सब आस बस घोड़िया साई छकरे बस रही कथा कहतु कला कथा कहतु संस्कृति कथा कहतु नाटकर रामचंद्र मिश्र सारस्वत साधक अनेक से नाटक लिखिं ओडिया सिनेमा भाई भाउज घर संसार गहली टिके एंजॉय कर दियंतु डांसटा भाई एका सांगे एते लोक नाच ओ सीरियसली बहुत ही सुंदर लगुच। आपण मैंने देखिपे मैंने जनसंख्याटा देखो कौ भाया जन समुद्र लगुच देखिकी आपण भी आसतु लंकापुड़ी यात्रा एंजॉय करते। वर्तमान आरंभ है आपण मैंने जो मूवमेंट को वेट करते देखु मन ध्यान देके देखु आपण जो मूवमेंट को वेट करते देखो आरंभ हो
ରାବଣ ବଧ ପରେ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ପରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ ଲକ୍ଷେ ବାଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଣ ଇଏ ଫୁଟି ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟଟେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଭାଇମାନେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଫୁଟବଲର ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟର ସେଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରସିଆ ମାଗୁଛି ଗେଲ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ଗୀତଟା ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଗୀତଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିଛି, ଭାଇମାନଙ୍କର ପଇସା ଉଠିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ।